Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Donc, fin de la vidéo d'Inch'Allah, on va voir une deuxième partie de notre cours généralité sur les fonctions. Qui je fais la trigonométrie, je fais la première partie, la deuxième. Donc, je les fonctions, la première et la deuxième partie. Alors que la première partie, c'était juste à propos des caractéristiques, des propriétés des fonctions, les extrémums, la croissance, la monotonie, etc., etc., tout ce qu'on a vu dans la première partie. Alors, dans cette deuxième partie, on va voir les représentations graphiques. Alors, comment représenter des graphes particuliers, sûrement pas tous les graphes, mais quelques graphes, quelques fonctions, sûrement. Donc, on commence, voilà. Donc, dans la première partie de cette vidéo, je propose d'étudier la fonction a fois x au carré, avec a un coefficient dans R. Voilà, on a une définition. Donc, le commencement de la partie D, je vais donner quelque chose qui est théorique, sûrement. Vous n'allez pas bien comprendre comment dessiner, mais خليكم معايا من التالي de la vidéo. Je vais donner des exemples et on va les traiter étape par étape et on va voir comment dessiner ce type de fonction. Alors, définition. Dans un repère orthonormé OIJ, le groupe représentatif de la fonction a fois x au carré avec a appartenant à R étoile s'appelle une parabole. Une parabole, le dessin ديالها ملي كندوزو للكراف كتكون دايره بحال الزلافه. مزيان هي الزلافه واقفه هي الزلافه مقلوبه. Donc on va voir les figures dans les éléments caractéristiques. واخا ركزوا معايا في les éléments caractéristiques. Les éléments caractéristiques sont sommet, le sommet de la fonction d'Iana, voilà. Et puis l'origine du repère, et qui est l'origine, voilà, le sommet qui est l'origine du repère, c'est la première caractéristique. Et puis l'axe de symétrie qui est l'axe des ordonnées. Donc on a combien? On a deux caractéristiques. La première c'est le sommet qui est l'origine du repère et la deuxième caractéristique, c'est l'axe de symétrie qui est l'axe des ordonnées. Et voilà, donc le graphe d'une fonction en général de ax au carré qui m'a bien les figures les dibanu d'abord, voilà. Soit qui compte de la façon à soit qui compte de la fois ou de la fois مقلوبة, parabole qui est comme ça. ولا هكا يعني يا كيكون بحال الواقف بحال الزلافه بارابول الواقف بحال الزلافه كيكون مقلوب فوالا. دونك فوقاش كيكون بهاد لا فاصون عندي فوقاش كيكون بهاد لا فاصون عندي كيكون بهاد لا فاصون عندي ملي كيكون عندك ا ديالك لو كوفيسيون ا ديالك ستريكتومون بوزيتيف. الوغ فوقاش كيكون مقلوب ملي كيكون ا ديالك ستريكتومون نيجاتيف. شكون هو ا كيما قلنا ا سي لو كوفيسيون دو اكس او كاري هو داك لي مولتيبلي فوا اكس او كاري. مزيان دونك تو سا c'est général, c'est abstrait. Donc, comment chercher le graphe précis d'une fonction particulière? Voilà, c'est pour cela que j'ai proposé des exemples. Voilà, on va commencer. Le premier exemple, voilà, que je propose d'étudier la fonction 1 sur 2 x au carré. Voilà, c'est une fonction numérique. Sûrement, son ensemble de définition, c'est R tout entier parce que c'est une fonction polynôme. On n'a pas de dénominateur, on n'a pas de racine. Donc c'est R tout entier. Et voilà. Donc, on continue. ADN, c'est 1 sur 2. C'est le coefficient A. C'est comme je suis أول حاجة comme je suis شكون هو اللي multiplie x au carré. في هذه الحالة هذه ديك اللي multiplie x au carré هو 1 sur 2. On continue. Voilà, puisque ADN est strictement positif, la fonction ديالنا شنو غادي تكون décroissante puis croissante. علاش دونك نرجع للديابول اللي قبل. شنو قلت لكم انا؟ قلت لكم ملي كتكون ا بوزيتيف شنو كتكون لا فونكسيون ديالكم كتكون بارابول دو سيت فاصون ولا كانت نيجاتيف كتكون بهاد لا فاصون هادي. واخا ملي كتكون ا بوزيتيف شنو كتكون décroissante على موال لانفيني 0 et croissante sur 0 plus l'infini. وملي كتكون ا نيجاتيف كتكون croissante décroissante. Et voilà. C'est pour cela on a donné le tableau de variation. Donc, d'abord, on va l'exemple. On a la méthode générale comment traiter une fonction. C'est une méthode comme un exercice. L'exercice moral de la vidéo d'Inch'Allah. Donc, on va la façon de faire l'exemple. Donc, أول حاجة كتمشي كتحدد le coefficient A. كتشوف positif ولا négatif. Voilà, كتمشي كتعطي le tableau de variation. إلا كانت A strict positif كتقول décroissante puis croissante. إلا كان A négatif, l'exemple الثاني اللي غادي نشوفه
كتكون croissante à décroissante. Et voilà, on continue. Donc on l'a cherché A, on l'a trouvé positif, puis on a donné le tableau de variation et on passe maintenant à prendre quelques points. Voilà, sur mon le traçage sur le graphique, on a besoin de quelques points. Donc avec les points, on a مثلا 3 ou 4 points d'un seul côté. علاش d'un seul côté؟ d'un seul côté علاش؟ لانه عندنا شنو قلنا حنايا؟ نرجع للديابو اللي فات، شنو قلنا؟ on a un axe de symétrie. Voilà, شوف معايا مزيان، عندنا un axe de symétrie، c'est l'axe ديال لي زوردوني. دونك غادي ناخدو شي 3 ولا 4 لي بوم من هاد الجهه هادي، ومن بعد ما نرسمو هاد لا بارتي هادي لا ريبريزونطاسيون غرافيك ديال لا فونكسيون دون لا بارتي بوزيتيف، نديرو لا سيميتري ديالها بالنسبه للاكس ديال لي زوردوني، بحال اللي كنشوفو في هاد الشكل، بحال اللي كنشوف في هاد الشكل هذا. دونك شنو قلنا؟ نرجعو للطابلو ديالنا. دونك انا خديت 4 ديال لي نون، خديت 0 1 2 et 3. 0 l'image de 0 c'est 0, pourquoi? Parce que 0 au carré c'est 0, 0 fois 1 demi c'est 0. L'image de 1 c'est 1 demi, si on remplace x ici par 1 c'est 1 au carré c'est 1, voilà. Aussi le 2, si on remplace le 2 c'est 2 au carré c'est 4, 4 sur 2 c'est 2, donc l'image de 2 c'est 2, et ainsi de suite. L'image de 3 c'est 9 sur 2. Maintenant, après de faire ces 3 étapes, c'est premièrement de chercher le coefficient A et de décider ce que c'est un coefficient qui est positif ou bien négatif. Deuxièmement, on donne le tableau de variation. Troisièmement, on donne un tableau de nombres, de 4 nombres du côté positif sûrement, ou quand je cherche les images de l'homme. Maintenant, quand on 3 étapes, quand le dessin graphique. Voilà, on va passer à mon logiciel avec lequel je dessine. Sûrement انا كنرسم باللوجيسيال. الشيء اللي كنديرو كله ممكن انكم ديروه كريون سور بابي. sûrement كنديرو كريون سور بابي. انا دابا كندير في البيسي احسن لانه كيتجي لا ريبريزونطاسيون زوينه. فوالا دونك ملي كندوزو للغرافيك باش نبداو نرسمو الديسان ديالنا، اول حاجه كنديروها شنو هي؟ اول حاجه كنديروها هي كنبداو نرسمو لي بوين. داك لو طابلو اللي درنا مؤخرا، هاد لو طابلو هذا اللي كتشوفوا، كنمشيو كنرسمو هاد عندنا 4 بوين. le premier point A de coordonnées 0 0, le deuxième point B de coordonnées 1 1 demi, le troisième point C de coordonnées 2 2, le quatrième point C de coordonnées 3 9 sur 2. Et voilà, je commence par dessiner le point A de coordonnées 0 0, puis dessiner le point B de coordonnées 1 1 demi, puis C de coordonnées 2 2, puis D de coordonnées 3 9 sur 2. Et puis après le dessin de les 4 points, je relie les points à main levée. Je relie les points ديال ستيلو ديالي وغادي نلصق ان بوين مع الثاني مع الثالث مع الرابع مزيان بهاد لا فاصون دي حتى كيعطيني هاد لو غراف هذا اللي غادي تشوفوه دابا حداكم. هذا فوالا غادي نشد الستيلو ديالي وغادي نلصق ا مع بي مع سي مع دي. فوالا حنا خدينا 4 بوين، عطانا لو غراف ديالنا فهاد لا بارتي هادي بهاد الشكل هادي. دونك شتي ملي كنوصل لو بوين دي كنكمل بالستيلو بهاد لا فاصون، كنشد الستيلو ديالي وكنكمل بهاد. ملي كنكمل بالستيلو ديالي كيعطيني لو غراف بهاد لا فاصون هادي. فوالا دونك احنا رسمنا لو غراف ديالنا في لو كوتي بوزيتيف. في لو كوتي بوزيتيف حنا قلنا عندنا ان اكس دو سيميتري، سي لاكس ديال لي زوردوني. دونك باش نرسمو لوطر كوتي يعني لا بارتي اللي بقات لنا من الزيرو موال لانفيني، يسوفي اننا دو فير لي سيميتريك ديال هاد لي بوين، لو سيميتريك ديال هاد لو غراف اللي يكون بهاد الشكل هادي اللي غادي تشوفوا. فوالا دو سيت فاصون tout simplement. Alors donc comme ça on a pu dessiner le graphe de notre fonction. Et finalement, le graphe, il est comme ça. C'est un parabole de sommet 0, 0, de sommet A, sûrement. Et tout simplement, on a dessiné le graphe. Donc, il suffit de suivre les étapes pour dessiner le graphe. Maintenant, on va passer au deuxième exemple. Donc, l'exemple 2. Excusez-moi, là, je dois mentionner 2. Voilà, je dois mentionner 2. Donc dans le deuxième exemple، donc غادي نحاول انك توقف لا فيديو وحاول انك تخدم ليكزامبل 2 بوحدك، شد ورقه وستيلو ودير لي زيتاب اللي دزت منهم، ياك دير لي زيتاب اللي دزت منهم وقارن مع داكشي اللي غادي ندير دابا. اي فوالا جو كونتينيو موا. الوغ
L'exemple 2, j'ai proposé d'étudier la fonction moins 1 sur 2 x au carré. Moins 1 sur 2 x au carré. Je vais faire l'exemple 1 l'exemple 2. On a un signe moins. يعني قبيله خدمنا ب a positif, d'abord نخدموا ب a négatif. Et voilà, donc on a a moins 1 sur 2 qui est strictement négatif. Là, une faute de frappe strictement négative. Strictement négative, ça c'est une faute strictement inférieure à 0, voilà, donc puisque A est strictement inférieur à 0, le tableau de variation automatiquement dit qu'on croissant, décroissant. Un tableau de points, et puis je cherche leur image dans le côté positif, je prends toujours 0, 1, 2, 3, ممكن أنا كتاخد d'autres nombres et économe le côté positif. Donc les images d'elles sont 0, moins 1 sur 2, moins 2, moins 9 sur 2, صافي. دونك هادشي اللي كاين. دونك غادي ندوز دابا عاوتاني كيما درت قبيله، ندوز لو غراف ديالي. دونك نمشي نرسم la fonction. Donc je commence par dessiner les points. Le premier point A, bah de la façon indiquée. Le deuxième point B. Le troisième point C. Le quatrième point D. دابا لي بوين ديالي جاوني من تحت لاكس ديال لي زابسيس. علاش؟ لان ا ديالنا لي ستريكتومون نيجاتيف. دونك غادي يكون ان بارابول، وغادي يكون لتحت كيما شفنا في الديابو الاول فاش عطيت لا ديفينيسيون. في الديابو ديالنا الاول عندنا جوج ديال لي غراف. ملي كيكون ا ستريكتومون بوزيتيف يكون بارابول ديالنا كيشوف الفوق، وملي كيكون ا ستريكتومون نيجاتيف يكون ا ديال كيكون البارابول ديالنا كيشوف لتحت. دابا دونك البارابول اللي داير رسمه كيشوف لتحت. دونك اي جو رولي لي بوين دو سيت فاصون et je continue à main levée de cette façon pour dessiner le graphe ديالنا اللي عطينا الطريقه هذه اللي كتشوف هاد لو ديسان. فينالمون شنو غادي ندير باش نرسم في الجهه الاخرى؟ لو سيميتريك اوتوماتيكمون، لو سيميتريك ديال لو بوين ا بي سي ou bien le symétrique de la courbe كلها tout simplement اللي يمكن نرسمه بهاد لا فاصون هادي tout simplement. Voilà, comme ça on a terminé le dessin de la fonction ديالنا. La fonction ديالنا هي هادي le graphe de la fonction ديالنا هو هذا، c'est une parabole كتشوف لتحت tout simplement. Merci pour votre attention. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans le groupe WhatsApp. N'oubliez pas d'écrire ça sur vos cahiers de cours. À la prochaine vidéo. Merci.